Amen, 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 amen. Inyi mlikuwa shanibariki manake hapa terrible, lakini hatutakawia. Antuka ni sharti tuzungumzie imamu. Hatuyue kama ni kweli makanisa ndio zinatuma Kongo iendelee kabisa. Makanisa ndio zinatuma Kongo iendelee. Paske watu wa mingi sai wana soutenir, wanasema no. Makanisa ziko parmi malheur ya Congo parce que d'abord zinakuwa trop, et puis à part ça tuko tunazifata aveuglement parce que d'abord siwezi ishi bila kuomba Mungu, je ne peux pas. Ndeza ishi bila kwenda kukanisa parce que siende kukanisa tena. Jambo sana, habari? Salama mtumishi wa Mungu. Tuko hapa tu tunazungumzia habari za makanisa, tunapenda tujue vraiment est-ce que makanisa ndio zinatuma Kongo iendelee? Ndio, d'abord nianze kwanza kusema ya kwamba jina yangu mie ndio Justin, niko na mie mtu wa kanisa depuis miaka mingi sana, niko mwinjilisti mkanisa ya Sepak Bukavu pale ku Sepak Hozana, na niko mwimbaji wa depuis zamani. Jina yangu Justin, ba mingi wananijua, hata niko online hapa wananijua. Ndio sana kabisa. Kitu ya kwanza mimi nashukuru kwa hii sujet unaleta juu ya kanisa na namna kanisa na impact nchi yetu. Nilitafuta kuanza kusema d'abord, kitu ya kwanza kanisa ni kitu mzuri. Ile ni ya kwanza. Sababu Yesu wakati alitoka hapa alituambia kama tuungane pamoja, tutiane moyo mu context ya kanisa. Ça veut dire tukao tunakutanana ile siku yenye wanaita siku ya kwanza ya juma, ndio dimanche, ndio Biblia inaisema muagano jipya. Tukao tunakutanana juu ya kutiana moyo, juu ya kusoma neno ya Mungu pamoja, juu ya kuhimizana kusafari yetu. Alors kanisa ni kitu cha maana. Ile ni point ya kwanza. Lakini sasa il se fait que pour contexte yetu ya RDC na contexte ya nchi yetu, na vile dunia inaevolue leo, kanisa au lieu ya kukua elema ya development, au lieu ya kukua elema ya maendeleo, kanisa isha kuwa elema ya kurudisha watu nyuma na kuua inchi. Niko d'accord na weye, kanisa ziko parmi zenye zinaua inchi, na nitasema nijua nini. Kitu ya kwanza, niko na maelema sawa tatu yenye nitasema hapa kusudi niachie wengine nao waongee. Ndio. Kitu ya kwanza kanisa inafanya leo yenye natuma inaribisha inchi, inadanganya watu wanaweza itala. Ndio point ya kwanza kabisa yenye makanisa zinaua inchi. Kanisa zinademobilize watu sur le travail. Kanisa zinaambia watu baikale, basifanye kazi, bangoe miracle, Mungu atabafanyia vyote. Basifanye kitu, bakunje mikono tu, Mungu atabafanyia vyote. Mais pardon kidogo papa. Depuis mina ingiaga mkanisa siasikiaka ta pasteur mwana ubiri anaambia watu muikale kunyumba, musitumike, Mungu atabafanyia vyote. Kuko maneno wanasema ndio. Alors, hilo nasema ni kweli, hakuna pastor mwenye ashaambia watu kama usikunje mikono, lakini insistance yenye biko nayo kuma miracle, insistance ya kufundisha watu miracle. Ufanye Mungu atafanya miracle. Mungu atafanya miracle. Hata unagonjwa usiende kwa munganga, Mungu atafanya miracle. Hata haukusoma, aseme hata haukusoma, Mungu anaweza fanya miracle, unakuwa president wa nchi. Ile mafundisho ya agano la kale yenye Mungu alikuwa anafundisha wa Israeli bangali bachanga muimani, ndio ni wanafundisha watu leo. Uikale kunyumba, usisumbuke. Hata unashindwa kwa masomo, Mungu atafanya miracle tu utapata kazi. Alors que ni uongo mtupu, sababu tuko saa hii muagano jipya, hatuko muagano la kale. Agano jipya Yesu alisema avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeshinda. Biblia inasema asiyetumika asikule. Lakini makanisa yetu inaambia watu mkie tu mchumba ya maombi, mkie mapambazuko asubuhi. Seminari inaanza 8h, inaanza sio unakutana mnamaliza mapambazuko, seminari inaanza mpaka 10h 11h. Maombi ya 40 jours. Watu wanatoka mwa ile seminari ya asubuhi wanarudia tena 15h mu repetition ya chorale. Après repetition ya chorale ibada ya jioni. Après ibada ya jioni watu wanarudia kunyumba 18h, hakuna mwenye alitumika. Sasa ile haiko mapenzi ya Mungu, ile ni maanguko ya kwanza hii.
l'opium du peuple. Sijui kama uko d'accord na mimi kwa ile kwanza. Niko d'accord, pale tunaelewana kabisa parce que ni vitu tunavivre, tuna bandugu na barafiki bengi unaongeaka naye anakuambia bwana. Niko kwanza mu priere ya 40 jours, tutaongea hii mambo baadaye. Voilà. Voilà. Babiana, Papa James, baba yetu James, Babiana biko wanaacha kwenda kwa masomo, unakutana Babiana biko mkanisa. Mchana mzima pale kukanisa, unaona Babiana hawatokake mkanisa. Biko pale kukanisa, banashinda biko banafanya ni mchana yote kiana wa wenye hayakuwa hata na 18, iko napiga magitari. Pasteur mzuri alipasha fukuza wale wote pale parce que le seul mweko na droit ya kushinda kukanisa ni pasteur junjo kazi yake. Wengine wanaweza fika kupata maombezi, wakishapata maombezi banarudia waende kwa kazi. Sababu hauwezi kuwa nafundisha mtu kama asifanye kazi kisha umwambie kama abarikiwe. Ile haiko tena neno la Mungu, inakuwa ulozi, inakuwa uchawi. Ile ni elema ya kwanza, ile inatoa makanisa inchi na kufa. Ndio naona watu wa mingi banaikara tu kwa mambo. Ni mwanaume mzima na kazi yake tu ni kushinda mkanisa na hana hapo kazi, kesho anakuwa wa mihali wa kusumbua. Ile ni point ya kwanza papa. Ndio, tunaelewana kabisa kwa ile point. Ya pili? Point ya pili, yenye natuma kanisa zinaua inchi. Makanisa vile unaziona zote, bote walishakuwa wa agent politique. Na vile bote biko na mafiliation politique yabo, hakuna mwenye anambia ba autorite kweli. Hii yenye wewe uko nafanya hapa kila siku ku Facebook, unaambia watu ukweli, unaambia ba autorite kweli, au ba gouverneur, au ba president, yenye wanajua ya rame, unawaambia hakuna kanisa isipokuwa Eglise Catholique, nayo unaifanya d'ailleurs pour des visées politiques, mais hakuna kanisa, hakuna pasteur mwenye anafanya kazi sawa vile ile ya Elia, mwenye anafanya kazi sawa vile ile ya Elisha, mwenye anasimama anaenda sawa vile ule Nathan alienda ambia Daudi, wewe Daudi ulifanya uzinifu, ulifanya mbaya, sawa vile Yohana Mbatizaji mwenye alienda kuambia ule mfalme mwenye alikuwa pale, ule mfalme mwenye anataka kama vile ya mkubwa wake, anamwambilia wazi, anamwambia wewe umefanya, akamkata kichwa. Tu pasteur yetu hawafanyi ile kazi tena. Nikukia tu mkanisa tu banahubiri, banamaza na uhubiri, watahubiri banaenda, lakini inchi iko nakufa, hakuna nanjo pasteur wa autorite sasa. Ba president wetu Antoine Tshisekedi iko na kanisa yake. Tuani hivi pasteur wake hawezi hubiri amwambie papa president hivi na hivi na hivi, watu wanateseka na Iran. Watu wanateseka parce que ça aussi ça fait partie en fait de la vie du pays. Mais papa, est-ce que Biblia nasema tuachie Mungu iliyo yake na Kaisari iliyo yake? Est-ce que haizi kwa pasteur wanaogopa, banasema basijitie mu mambo ya Kaisari ijapokuwa bibaone ndio maana baingie mpolitiki? Hapana. Vile vinabaona kabisa. Ile haiko mambo ya Mungu, mambo ya kuambia pasteur, ya kuambia ba autorite ukweli, haiko mambo ya Mungu, ni mambo ya Kaisari. Ile Kaisari banapasha kuifanya sababu ina affecte population yabo. Ça veut dire ile kweli kupata wale watu wenye watasimama kuambia ba autorite ukweli, hii modelo uko nafanya. Kanisa zinayala watu. Karibu 80% ya population inaendaka mkanisa. Ba autorite wetu wote wanaendaka mkanisa dimanche. Ikuwe ku Katoliki, ikuwe ku Protestant. Jua nini bale ba pasteur yetu habasemake kweli, baambie, bafundishe, parce neno ya Mungu haipashi kuwa nakuya wao Mungu alinifunulia, hapana. Hatuna besoin ya ufunuo ya vya vile. Tuko na besoin ya neno ya Mungu, si inaandikiwa. Autorite anapasha tumikia inchi vile Mungu alimtia pale. Na ile inatukosa sana. Wewe utasimama hapo naongea ba pasteur hababisemaki mkanisa, ba katoliki hao ndio wanaanza kusema hata kidogo, wetu hababisemaki, alors avec ça ce n'est pas normal. Ile ni elema ya pili yenyewe inaonesha kama kanisa zetu zingelilamuka, zisaidie watu parce que po makanisa wangelijitia fasi mwa basouleve watu. Parce que ni droit ya ba pasteur kuambia watu unateseka, msimame mujiexprimer. Vilikuwa vile kama inchi inaendelea, lakini ça ne se fait pas. Vraiment. Troisième point. Donc kupata wale wapasere wataitika wajisakrifie juu ya kusema kweli ingelikuwa mzuri. Elema ya tatu na ndio ya mwisho. Elema ya tatu na ndio ya mwisho, bila kaka wengine liko na mapenzi mengine, lakini elema ya tatu na ndio ya mwisho. Ukweli inakosekana mu makanisa yetu. Ukweli inakosekana. Watu mafundisho tunafundisha watu ni mafundisho yenyewe yala uongo, lakini tunashindwa kufundisha ukweli ya maneno ya Mungu. Modele gani? Huko unakutana SSC iko na makanisa kama 400 na kila moja iko na yake doctrine. Unakutana après SSC kwa wengine nao ma église de réveil. Ikinaye anafungula kanisa yake na yake mateme yenyewe haifuatana tena vingine. Alors,
Yesu alisemaka muagano jipya kama watu mingi wanashindwa kuingia mbingu na wanafungia wengine mbinguni. Donc yeye peke haingie lakini anafungia wenye wangeingia nao wanawafungia mlango. Unaona mafundisho mingi yenye tulifundishiwa yenye haiko kweli antukane na wanaikalia hapo kama tu ni ya kuleta faida mfamia au mkesi ya kanisa basi. Banakalia pale tu, banakalia pale pombe, banakalia pale siyo vitu gani, banakalia pale vya machakumi. Mafundisho yenyewe tulikuwa naomba bafundishe watu ukweli. Agano jipya haisemi kama utoe MDZM mu modele ile MDZM. Agano jipya nasema umutolee Mungu kwa upendo uko nayo kwake. Unaweza patia Mungu muagano jipya hata 9/10, bora bakia na 1/10, unapatia Mungu 9/10. Sababu hatuko mdomene ya domene ya loi, tuko mdomene ya grace. Na haiko ile tu ndio mimi natasema. Ingawa mingi sana kutana mtu anakuja na ujumbe asema Mungu alimwambia kama yenye wanaitaka watoto yao kani bibi yao. Donc kwa mfano sasa vile babangu akiita si wangu kama ni bibi yake aseme ni dhambi mkubwa na dhambi kuna watu wanatetemeka na wanakamata ile na kwa sababu vile manake ni problemi kabisa ya ajabu. Alors que vile vyote ni vitu vyenye havina maana. Olea kufundisha watu maneno ya Mungu iwasaidie. Donc ile angalia sasa problemi tuko nao leo. Pourquoi inaharibisha nchi? Papa ndugu yangu Bisimu alisema kama kuku quartier kwa kanisa 10. Hakuna tena quartier kwa kanisa 10 leo. Kila quartier kwa hata wa 2000 églises. C'est vrai. Kila quartier kwa 2000. Na kila kanisa iko napenda izale. Na kila kanisa iko napenda izale. Mimi naona sawa vile dans 20 ans utafika wakati yenyewe watu wataanza kuosa fasi ya kukale itakuwa ni makanisa. Viwanja vyote itakuwa ni makanisa. Patukani nilikuwa dernièrement mu RDC hapa juzi nilikutana makanisa. Hapa unaona hapa kwa Major Vangu, hii quartier chini ya Major Vangu ni makanisa tu, maana ni makanisa tu, hakuna tena tafasi kuoneza pita. Na dimanche kila mtu anatia yake mikro, anatia pale. Toa nyingi hawezi sikilizana. Hawezi sikilizana toa nyingi wafanye makanisa zenye zitakuwa kupisha watu neno mzuri. Inakuwa sasa mabiwanja yote ni makanisa tu. Mimi sichukie ile lakini ni symbole aussi ya sous développement. Ni symbole ya sous développement mchi yetu. Usudi watu wote bapotee tu makazi basijiokipe na kudevelope nchi na kuangalia probleme zao baingie mbia makanisa. Ile ndio contribution yangu papa nilikuwa nayo, lakini sasa vile nilianza kusema kanisa haiko kitu mbaya, lakini leo gisi naenda tuko mwingine mauvaise pente. Asante sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Tunashukuru sana. Pale ilikuwa evangeliste Papa Justin Ahadi anatupatia point 3 zenye zina prouver kama les églises chez nous haziko zinasaidia au développement du pays. Na je ne pense pas que kukuwe mtu mwenye na maîtriser histoire ya makanisa sawa Papa Justin hapa mwenye anamaliza intervenir. Mais ça fait bon, pour moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir que les églises, comme il a bien dit, les églises ne disent pas la vérité aux gens. Mais kwangu ça me fait peur parce que les églises devraient être des caisses de résonance de la vérité. Et quand vous ne vulgarisez pas la vérité, vous vulgarisez les mensonges, vous vulgarisez ma manigance, taillé sur mesure pour vos intérêts. Ça devient très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que quand quelqu'un anakuya anaikala najikocentre mukanisa, roho na akili na mwili la spiritualité vyote biko engagé kusikia ule mwenyeko na prêcher. Kisha ule mwenyeko na prêcher kuna tia bongo mkichwa yako. Cela veut dire que iko na créer mwingine mtu mwenye atabeba naye bongo ingine fasi na njo bongo inenda na jimultiplier na njo nakutana toute la nation inaanguka autour ya bongo. À quoi serviraient les églises kama ziwezi vulgariser la vérité? Voilà, mkubwa uko en direct hapa, mais il fallait na tuita kwa WhatsApp mkubwa. Mimi nataka kuita kwa WhatsApp watu. Voilà, merci beaucoup. Tuite kwa WhatsApp pour que tupate point de vue yako parce que ni ya maana sana tena sana. Mais makanisa zilitusaidia kuya match rendez-vous. Tulishinda match juu ya maombi ya makanisa. Oh Nzambe. Voilà mkubwa tunakufata hapa huko en direct, tupatie tena point de vue yako surtout par rapport na hii intervention mtumishi wa Mungu Papa Justin Ahadi. Namsalimia ndugu yangu Justin hapo na mimi nafurahi sana. Juu hii topiko tungalikosa wandugu kama Justin wakuwe warudishe moyo aingelikuwa bien. Unajua wandugu zangu,
Martin Luther King, qui est un autre exemple pour nous, un bon exemple pour nous les Noirs. Haïti alitumikisha église kwa kuonesha gouvernement américain na gouvernement ya monde gisi biko na maltraité peuple noir. Oh, donc les droits de l'homme. Oui, oui, oui. Les droits du peuple noir. Yote bilikoneshewa na Martin Luther King. Il a lutté, il a utilisé l'église. Il a utilisé l'église pour kuomba madroit ya peuple. Justin anasema kitu ya maana sana. Même Bible inatuonyesha qu'il y avait des apôtres, il y avait des prophètes qui réclamaient les droits ya peuple. Leo pasteri akikuwa anahitaji kuuza gari ama kuuza nyumba, anasema mupane sadaka. Wewe mtumishi ukikuwa uko na souffrance, uko na probleme, pasteri anakuambia se uende usiende, uende uombe. Eglise ishakuwa ni business. Lakini hizi papa anasema eglise haiko kitu mubaya juu. Depuis zamani tunakuwa na eglise. Lakini hii eglise ya Kongo ya leo yenyewe inakuwa politisée. Ndio maana tunaitelemela, ndio maana tunaisimamia kuonesha ukweli. James, on ne peut pas ne pas avoir les industries en 2021 et on a des églises partout. Ce n'est pas possible, James. Vraiment, vraiment. Na mwenye haone ile ubaya, maake haupendake peuple yako, haupendake nchi yako. James, tuko naona kama bapasteri, tuko naona maexample bapasteri yuko wanatuonesha James. Bapasteri walishakuwa ba-acteri ya mafilme porno. Tuko nazivivre za trop. Bapasteri ndio ba grand licro. Kitu vibaya vyote mweglize, James. Ça fait mal, très mal. Nena cette église nous sert à quoi kama haisaidie kitu. Wanasema kitu nenye haifai unaikata na unaitupa moto. Ah, manake tukate makanisa tuzitupe. Tufe ça d'ici Kagame alifanya. James, donc ce que je veux dire c'est ceci. Mkubwa Justin anasema kitu ya maana. Sisi tunakumbusha mapasteri yetu kama nous avons un devoir, une obligation, va tout joindre pour éveiller notre peuple, va tout joindre pour réclamer les droits de notre peuple, va tout joindre pour que tu crées un état de droit pour notre peuple. Nous demandons au pasteur pour que va tout joindre, tuongee juu mawaja wa ndugu zetu, tuongee juu état haina droit de l'homme. Les pasteurs, ils ont cette obligation-là. Na wangekuwa nafaa vile, nchi itakuwa bien, na ile maeglizi mingi zinaweza funga, na makazi zinakuwa za mingi, na tutawapatia machakumi za mingi, na tutawapatia sadaka ya mingi, na mapasteri wanaweza kuwa na maisha mzuri kuchinda tai ya leo. Donc, j'appelle nos pasteurs, j'appelle nos évangélistes, comme fait toujours Papa Justin. Papa Justin hautasema waruki ya uduruduru atakutelemela. Papa Justin, je l'aime parce qu'il est là, il montre que état de droit haiko au Congo. Où sont les autres pasteurs? Hein? Il ne doit pas être là seulement pour s'enrichir, hein? Pour créer des maisons, pour crier, pour faire quoi? Pour distraire. Ils doivent nous joindre pour libérer notre pays, mumikono ya ababa impérialistes et néocolonialistes occidentaux. Vraiment. Vraiment. Voilà, Mukubwa Bissimwa Mouchossi Grégoire, merci beaucoup pour votre intervention. Dieu nous a tout donné. Mais nous sommes encore na makanisa za mingi sana zenye jeunesse, population iko na lala kumagoti, iko naomba Mungu atupatie tena biote benye shaka atupatie. Dieu nous a donné des minéraux, notre pays est potentiellement extrêmement riche. Manake kote richesse kama butajiri ndio unapenda kukuwa nayo,
Mungu ashakapatia kila Kongole richesse. Asante sana. Nilitafuta munisamee niongeze tu point moya yenye nda insiste yako. Ndio ni maana sana. Bandugu yetu beliko banatufata surtout ba jeune. Mimi nishakuwa presque na 50 ans. Donc ça nyinyi niko mimi naongea par experience. Tuache kukua distrait, kufanyisha Mungu, kutilia Mungu mihali yenye Mungu haikwamo. Vraiment. Mungu alisema très bien mu Biblia, utufanye kazi ndio utakula. Ndio. Na sifanya kazi ya skule. Tukumbuke bien, kuko elema mbili ndapatia wenzetu beliko alinye saa hii kwa hii grupe ya hii kanisa ya Papa James. Ndio kanisa ya mzuri, hii kanisa ya bien, hii kabisa eleza ubiri ya bien. Vraiment. Ya kwanza wakati alikia fufula Lazaro. Alifika kukaburi, banamwambia kama ça fait 4 jours anakufa. Lakini pale kulikuwa watu wanaikala pale biko nakunywa kafe, biko wanacheza karte, asema anakompanyia ile familia ya mtu mwenye alikufa. Ndio. Yesu akawaambia batoshe jiwe. Akasema ananuka hivi na hivi, akasema mtoshe jiwe. Saba litosha lijiwe, akafufula Lazaro. Tunafatana? Ndio. Wala. Mimi nauliza hivi, mwenye alifufula mwenye anakufa, anaweza shindwa boshe lijiwe? Non, Jésus avait la capacité ya kuiambia, kuordonner d'ailleurs, ni kuipatia tu oda lijiwe toka na inatoka. Okay. Jua nini basi hakuitosha, akawaambia muitoshe, nyebe mko hapa muitoshe. Pourquoi? Parce que message iko très clair. Mungu hawezi fanya vyenye wewe unapasha fanya. Pakitia chakula kumeza yenye balipiga. Wewe unasema kama unajazwa na roho shati kwa mwisho, kama kwa mwisho shati. Unasema kama wewe asema utaomba tu Mungu. Wewe unasema utaomba tu Mungu ile chakula itukutanane mtumbu yako, antuka haitaingia mtumbu. Ifo nyoroshe mkono, ukate ile bugali, ute mkinywa, utafune na umezi. Vraiment. Babiana yetu balisha kwa amo ile esprit ya maombi. Mimi niko mu maombi, mimi niko mu hivi, niko mu vya chumba maombi, niko mu ministère. Acha ile ma distraction. Kama uko nasoma, kama unapata kazi, fanya ile kazi, fanya na roho yako yote, na hakuna akakupai kazi ya mbaya. Bulaya inaendelea leo juu, nataka kusukula barabara nao ni kazi, na watu wanapata mo maisha. Sisi tuko tunafanya mafiere ya bure na hatuna kitu. Tunaendelea kujua aussi, tunasukula mavi ya bazee. Tunasukula mabarabara, tunasukula maoise, na munabarikiwa sana. Ndio maana kule kwenu kuna takata. Haiko sawa huku kwetu watu wanaacha mabetifu. Ile ni elema ya kwanza. Papa James, kumbuka ile wakati mwingine yenyewe Yesu aliona watu, alishawahubiri siku za mingi, banaikala na njala, wanafunzi wakakia mwambia aseme tuma watu waende watafute chakula kukula. Yesu aliwaambia nikumbushe. Yesu akawaambia nini mko nayo? Yesu aliwaambia mubakulishe. Mimi sitabatuma waende, nyie mubakulishe. Wanafunzi wakaanza kujiangalia, tutawakulisha hii kama 5 jours tuko hapa si wote na hawa watu. Hatuyatoka hapa, hatuyaenda fasi, tuko nao hapa hii semene mzima, tutawakulisha na nini? Yesu akawaambia mubakulishe. Josa walienda mkutano, wanakutana ka jeune garçon kako na busambaza buwili na bumikate butano, bubenye butano na busambaza buwili. Akakuya na bule bumikate na busambaza wakaletea Yesu. Yesu akasema voilà. Vous avez fait du travail, vous avez cherché, muniachie sasa ni fais ce que vous ne pouvez pas faire. Akamultiplier le chakula, watu wakakula wakashiba. Ndio. Le message est très clair. Hii modeli tukushakuwa nayo mwinchi yetu. Ya watu yote expertise tu ni kanisa na kupia ku Facebook kutafuta kama ni James ndio atume $50 watoto watakula. Je pense que c'est une culture ya mubaya sana ya laana. Paris. Na ya mwisho nilitafuta mmoja. Makanisa yetu olio ya kutuongezea akili, tutafutie jamaa zetu na tumpatie Mungu sadaka zetu.
zinatuongezea ndio mafiere. Il faut tuvale bien, il faut tuko wakiana, tunaonekana tuko na makwafe za bien, tuko na masape za bien. Siwezi kugusa kazi fulani, siwezi kuchuruza nani matomate kwa barabara, wataniona ni vya haya. Mtu anapiga gitari mkanisa, wewe utaanza enda uzisha makala kwa barabara. Ayetu. Hii haiwezekani. Alors, ile ndio donc ni sape, même si il faut niende defa, lakini watu waone kama navala bien kwa mtu wa kanisa. Ile nayo inatuharibisha. Bazazi yetu wenye walituzala walibeba mizigo. Bazazi walituzalaka walienda mpaka kumapori wanachuruza kalanga na masosiso. Mimi nasikia aseme Luka, huyu mwenyewe alikuwa na boulangerie Bukavu yote, alikuwa anauzisha sosiso pamoja na kaboi. Na waliishi bien na wakachunga jamaa zao. Mafiere tunazitosha wapi? Ni mu makanisa yetu. Pasteur avale koti, avale na nani na cravate, na sie peke tukie mkanisa tunavala bien, tunawaza ndio maisha ile, na vitu liko vinatuponyoka. Bengine biko wanaganye via au Ulaya wanafanya n'importe quel travail qui me trouve. Sie tuko mu mafiere Bukavu, tuko mu mafiere sio wapi, na au lieu ya kusema tutumikie jamaa zetu. Ndio po nilitaongeza ile shemsi uinsiste pale. Travaillons, makanisa zinatudemobiliser au travail et c'est très dangereux. Voilà, merci beaucoup mtumishi wa Mungu Papa Justin. Je voulais augmenter même pour donner des preuves par rapport na bitu yenye mtumishi anasema hapa. Jana tulikuwa napana point moja. Ukiingia ku page Facebook yangu utaona. Tulipiblie ku kanisa moja yenye iko Bagira ku kanisa. En face ya ile kanisa mugezi shakuye na yala mubarabara mbele ya kanisa. Mpaka ile mugezi inafunga accès ku kanisa. Ça fait 1 mois maji ko pale. Ba jeune ya Bagira banakuyaka banaingia mu kanisa, banatoka, biko banavuka ile mai pale, biko banaona ile mai pale, banaipita ndani banaivuka. Na pasteur kama padiri kama nani mwenye iko na prêcher, habaambie kama banapashwa kamata ile maji bafunga hata kanisa, baikali bafungulie ile maji toki. On se demande, l'église est là pour quelle raison? Kama haiko pour sensibiliser les gens. Mkubwa anapana point moja hapa anasema ba jeune biko wanaingia mukanisa ni forme tu frime tu na vala vitu mwa vya danse ba muone wa grave ba momi ba mutimbe atapiga gitare monsieur kama ata interpréter monsieur kama ata prêcher monsieur kama ata fa nini. Donc banekala tu frime kujionesha mule mu église kama ni wa danse. Mais ce qui est important haiba intéresser. Ce n'est pas possible. Martin Luther King monyalianzaka la religion protestante, il a été la voix yenye il transformé ikamaliza le racisme mu grand pays ça aux États-Unis. Et donc ni mutu monyalikuwa pale, c'était une église mais engagée pour une cause, et donc il était en train de vulgariser la vérité. Martin Luther King dans son église, quand il concevait l'église protestante, ni mutu mwenye alikuwa na cracher la vérité. Nos pasteurs ne sont pas en train de cracher la vérité aux autorités politiques. Tout on a besoin d'une église qui dit la vérité aux politiciens. Malheureusement, nos églises, biko banakamata ba politiciens, banabaleta mukanisa, banampatia microphone kwa altar, banamwambia aanze fanya campagne politique. C'est inacceptable qu'une église yenye lipasha kuwa pale pour dire à ces gens benye banatesa watu kuwaambia kweli, église inakuwa source ya campagne. Habiwezekane. Et c'est pour cela ça tunasabia nombre ya maeglise zinakuwa za mingi kwetu, parce que kila politicien shaka kuwa na yake kanisa. Est-ce que vous savez que Laurent Kunda c'est un pasteur? Ba politicien bote kisu na baona pale bote ni ba pasteur. Curieusement ni kwa siasikia ya habari mais niko natafuta kama ni kweli, na nyinyi mko pale munisaidie chercher hii habari kama ni ya kweli. Est-ce vrai Teongo Abidje c'est un pasteur? Parce que comme tout le monde niambia kama Teongo Abidje ni pasteur. Nous devons nous arranger à vérifier si c'est vrai, parce que les églises doivent vulgariser la vérité. On n'est pas là en train de nous dire que kuko cas particulier. Tunaongea hapa topic teme ya leo. Et je vous mets à défi. Niambie église moja yenye unayua, yenye iko kabisa sur les qui vive, yenye iko kukomba, iko na vulgariser vérité, iko naambia watu kama njo vile moi défendre le pays. Trouve-moi une église yenye iko naambia ba jeune mwende ku guerre pour défendre la nation comme cela s'était fait dans le temps. Parce que dans le temps, tout qui soit bien, ceux qui ont combattu pour Israël, ce sont les gens qui ont combattu na Mungu.
Quelle est l'église qui a fabriqué un David? Mwenye a faire face au Goliath. Mwenye a attaqué Congo Saï. J'aimerais un Congo, il y a quelqu'un comme Mamadou Ndala sera un produit de l'église. Quelqu'un qui vient de l'église pour défendre la nation sur le front. J'aimerais un Congo, il y a FARDC, il a recruté les jeunes dans les églises. J'aimerais un Congo, il y a grands entrepreneurs, le plus grand entrepreneur, ma idée c'est quoi, c'est dans des églises. Ce n'est pas le cas de ce qu'on est en train de faire, de vivre. Tout on a vivre un Congo, nos églises sont en train de nous fabriquer des jeunes, on a fait ma jeunes à 40 jours pour revenir après sans revenu. Au lieu de tafuta kazi, au lieu de sommer, comme ma croisade à 40 jours, je ne sais pas combien de jours, c'est ce qui fait la fierté. Il y a jeunesse, il y a quoi tout. Et ça devient un danger parce qu'il y va mingi sana. On ne va pas se taire devant ce mal par peur d'offenser ceux qui offensent la nation. Parce que notre mission, c'est d'offenser ceux qui font du mal à notre nation. Ceux qui font du mal à notre nation, on doit le dire clairement, ce sont des églises. Statistiquement parlant, parce que les nombres, les chiffres ne mentent jamais. Numbers never lie. Statistiquement parlant, wakati tulikuwa na makanisa za kidogo kwetu, je donne l'exemple clair de moi-même. Wakati tulikuwa na makanisa za kidogo kwetu, chez nous, au pays, au Congo, à Bukavu, wakati on avait que quelques églises, tulikuwa tunatembea distance ya mrefu kwenda kanisa. Mabaya haikukuwa vya masumu, havikukuwaka. Wakati tulikuwa na makanisa za kidogo, j'ai compté Imani Panzi, Mpale Mbogo, j'ai compté paroisse ya Chai, j'ai compté église Sayuni, j'ai compté église ya Chai, vraiment pana za mingi, kidogo tu hivi. Tulikuwa tunaishi mu harmonie moya maajabu dans le sens que mimi niliishi mimi nakulaka kwa voisin, mimi naendaka timiza, mimi naenda fanya mavilo kwa voisin na kuna mtu atanipatia sumu. Sina hata boga ke batanipatia sumu. Niliishi mimi navalaka manguo za ba voisin zenye ba grand frère ba voisin baliacha. Leo makanisa zishaka kuwa mingi njo on allait d'ailleurs s'attendre que tutakuwa na plus de bien, tutakuwa na plus de bienfaiteurs, mali taisha parce que ma église zinakuwa mingi, mais au contraire njo mali liongezeka sasa sana, société ishakuwa détruite, plus ma église iko ya mingi, plus la société détruite. Alors nous sommes là pour dire clairement que les églises, il faut tout analyser qui tout très bien parce que Dieu qu'on a rudisha Congo nyuma. Nous en appelons au pasteur, parce qu'on ne va pas s'attarder à parler tout simplement à ma église, bila ku proposer des solutions. Nous en appelons au pasteur de changer leur modus operandi. Changer. Ba jeune banakia yala kwako kukanisa, pima tu kidogo. Ba jeune banakia yala kwako kukanisa, se banakia omba Mungu, bafukuze waende tafuta kazi. Tu verras que même ton église itakomala sana parce que batakuwa na revenu, baneza kia toa ile chakumi yenye uko natafuta parce que balienda tafuta kazi na banatumika na banakuya na chakumi yenye inaweza saidia. Que un pasteur qui est en train de nous suivre ici a changé, a anze prêcher l'amour du pays, la protection de la nation, a anze kuwa na cracher la vérité devant les hommes politiques wenye wanatesa hii mugini. Nous aimerions avoir un pasteur mwenye ataambia ba politicien kama bwizi ni zambi. Bwizi ni zambi. Ba politicien congolais qui ont détourné des millions et des millions. Kila siku on parle des millions. Tulifata hapa juzi mtu mwana détourné 300 millions de dollars. On veut voir un pasteur mwenye atasimama aambia hapa watu kama vous faites ce que vous faites là, c'est du péché. Voler c'est du péché. Pourquoi vous n'êtes pas en train de dire aux politiciens kama voler c'est du péché? J'aimerais avoir une église yenye un gouverneur va venir anakia mukanisa na mahonneur zote zanakuyaka nazo, le pasteur se lève pour lui dire non, voilà, vous aviez détruit la route qui va de tel à tel endroit, biko wanaua watu fasi fulani kila siku, tumalizie ile insécurité parce que c'est de ton devoir toi comme gouverneur pour assurer, vous êtes les garants de la population, alors il faut namaliza ile insécurité, na kama uimalize ou démissionner parce que hauko nafanya kazi yako comme il faut, et comme Mkristu kama kuna mshahara ya kazi yenye hauko nafanya, haustahili ile mshahara, c'est biblique. C'est biblique. Asiyetumika na asikule. Ayenjo aba ndugu yetu wa politiciens wiko wanakula na hawatumike.
Nous devons avoir un pasteur mweko capable kujirelever kuambia aba politiciens les mambo. Na kama hababifanye donc quelque part les églises ziko zina contribuer ku destruction ya kwetu. Le Rwanda sai Rwanda muliona bilifanyika. Rwanda ilifunga. Rwanda bakadeside bakasema banafunga. Parce que maeglize zinakuwa mingi, Kagame akazifunga aka maintenir tout un certain nombre ya maeglize zenye ziko enregistré na zinaeneza ma condition. Quand tout ça devient trop dans le sens qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi et comment expliquer que hizi makanisa zote zinayala ziko na doctrine mbalimbali lakini wote biko wanaomba Mungu moya lakini biko na shetani. Kila mtu iko na Mungu, kila mtu anaombaka Mungu wake mwenye anataka na mfasi wake anataka, lakini bote biko na shetani umoja. Le diable est unique. Mais kila mtu prie son Dieu comme il veut. Pour certains Dieu ni huyu tuko hata na kwetu na watu biko na banaabudu Mungu samaki. Ni religion ya Mungu banaamini. Lakini bandugu, shetani ni umoja. Lakini ba Mungu ni mbalimbali, kila mtu kuna Mungu wake. Mais shetani mwenye ogopaka wote ni shetani umoja. Ça fait peur. Ça nous amène à nous poser des questions. Et donc, makanisa zenye ziko kwetu, tunawalilia sana makanisa bwa mingi bukoalize. Makanisa bwa mingi kama sai makanisa bunakuwa kama 10,000 mu vile ya Bukavu. Bule makanisa bu 10,000 bakamate hata babachane tu kwanza bukanisa hata 100. Bule mwingine kama buma 9,900 bakamate bule makanisa babutie pa moya bukonstituer kanisa moya. Ça devient trop. Aba batu yote biko wanaingia mwa hii kanisa ni watu wenye mkibatuma kukazi banaweza produire pour le bien de la nation. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Et ça inquiète ba analystes. Vous allez nous considérer comme des athées watu wenye bayo Mungu parce que tunabambia vérité en termes de l'église. Mais c'est de notre devoir aussi kuba réveiller conscience par rapport na mabitu yemko mnafanya. Deux fois tunekalaka tu tunasikia mahubiri moya yenye naleta nausée. Tukisema tuingie mkadri ya mahubiri kuna hubiriwa nayo ça donne de la nausée. Kwa makanisa, je donne l'exemple ya Bukavu. Unakutana pasteur iko nafundisha watu kusema kwa lugha. Pasteur anekale iko nafundisha kusema kwa lugha. Bandugu mshabiona wapi? Pasteur iko nafundisha anakuambia sema ribo shinda karabaganda jibo shinda. Ça ce sont des bêtises zenye zinafanyika mwa hii makanisa na zinaribisha watu vichwa na zinaribisha watu cerveau parce que les gens n'enseignent plus la vérité. Kila mtu anaanza kuwa anaenseigner kitu inamuangaje. Juba nawe bakikutia mwele sentimental, l'esprit sentimental, utakuwa plus spirituel, utakuwa plus mtakatifu. Sasa niko nafanya hii emission kwa pastor biko ananifuata hapa biko wanakeme. Kwa pastor biko wananifuata sasa niko nafanya emission. Kuko wenye biko mchimba maombi sasa biko wananifuata. Minjo sije sasa biko wanakemea kwa jina la Yesu ule baba aliingia ku mtandao. Iko nasema juu yetu shiba pastor ashindwe kwa jina la Yesu. Ribo shinda nini na nini. Bongo mtupu. Et donc, boule wote ni ma accessoire, ni mabitu wenye hawezi avancer ni inchi, hawezi avancer ni ule mwenye kunafundisha spirituellement, habata komala kiimani, batabakia toujours wachanga kiimani maisha yao yote. Parce que habiko wanafundishiwa neno ya kweli yenye inaweza jenga taifa na inaweza wajenga bo peke. Ichi kunarudia tu nyuma kila siku na makanisa zinayala pale. Je tiens à vous informer, na mimi nabisemaka kila siku, tuibie, tukopie Banyarwanda, tuibie. Mumashi banasemaka omuri uranka kuba, onaguinjibane. Martin nani l'autre là, Nelson Mandela kasema hivi, pour combattre ton ennemi, il faut étudier ses outils de guerre. Il faut étudier maarme zake. Rwanda nyeko natupiga sai natupiga mchana na usiku. Hao Banyarwanda bo walikamataka église. Bakaigeuza comme cache d'armes pour se défendre. Muliona Bukavu, muliona pale avec les Banyamulenge et tout. Makanisa walizigeuzaka ma cache d'armes njo litupiga mu 96, njo litupiga aussi wakati ya RCD. À travers ma église njo politique yote ilikuwa kuna semeka ndani pour la défense de leur pays et pour la défense de leur race. Parce que leur race va être considérée comme menacée. La race de clan ya Tutsi ils sont menacés, alors bakaji créer, bakaji organiser dans des églises pour que politique ya inchi na politique ya défense ya batu yabo ifanyike mukanisa.
Si kwetu makanisa zetu ziko tu pale mapasteur kila siku madossier balipigana bo peke kubo peke. Biko napigania cheo. Madossier unasikia fulani alilala na bibi ya fulani, pasteur iko na ba concubine fasi fulani. Tout ça ndio binabiala mu makanisa mu problème wa kila siku au lieu église est impliquée mu guerre pour la protection de la nation. Ça fait peur. Moi personnellement ça m'inquiète de voir le pasteur, le révérend pasteur Denis Mukwege. Ça m'inquiète de voir le révérend pasteur Denis Mukwege, le combat qu'il est en train de mener par rapport au rapport mapping, mpaka saa ya kuyakuwa kata église moya, yenye lishaka simama isaidie Denis Mukwege, juu ya kuvulgariser rapport mapping. J'aimerais voir kila ma église zote za Mukongo muzima, ziorganiser session spéciale pour revendiquer l'application du rapport mapping selon tel que m'enquête zikuwa zinafanyika par les Nations Unies. Voilà ce que les églises devraient faire. Mais Mukwege est abandonné par les autres pasteurs, par les autres wanaweza à me soutenir dans ce combat, et ça fait mal parce que quand l'ennemi attaque, il attaque même les chrétiens. Habibu wanaacha ba chrétiens. Voilà, mkubwa Bisimwa Mushosi Grégoire, tunakukamata hapa. Wana make bila jazwa sana. Unaona kasa shie ba pasteur wenye sama unaona neno la Mungu linakuwa kabisa la motomoto, unajazwa kabisa. Amen. Unajua hakuna mwenye anasema c'est Biblia ni kitu mbaya hapa. Vous savez quoi, les Américains benye nakuta na kusayo wakati ba jeune garçon américain na bapie banendaka ku guerre. Wanaiwaka tia Biblia pembeni mbele yao. Wakati musena américain ou bien président américain wa mupya akianza manda yake anasemata in God I trust, na anatia Biblia mbiulu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ile kitabu ile ni ya maana sana, lakini ni batu njo banaibadilisha juu ya maentere zao. Ile même livre nasema asiyetumika asili. Ile livre inaonesha peuple qu'il doit se défendre contre les ennemis. Ile même livre inaonesha droit humain. Wakati maliki ko violé, jembe, shie tuko watu wenye tulisoma. Il y a mes statistiques, kuko mabitu ma recherche inafanyika, na hata wazungu wanabiandika. Inaonesha comment est-ce que église en Afrique na contribué ku sous-développement ya Afrique. Haiko si ndio tunalileta mimi. Ni ma statistiques zinaonesha nous les gens de la science tunafuata ma statistiques na tunafuata vitu yenye iko ouvert devant nous tous. Unaona? Donc tunainterpelle ba jeune bila emphasize venye ndugu yangu Justin alisema. Nye ba jeune ndio avenir ya nchi yetu. Ya nchi yote duniani ni ba jeune. Usikuwa na itika ili tu ya parafara, ili tu ya bongo ya feja yenye haiko pour votre développement. Unanifata James? Donc les jeunes, maisha yenu ndio iko en danger. Et en plus aussi maisha ya bakongomani yote. Lakini bapasteri ya bongo tunabashimamia na njo bengi majorite njo wa bongo. Bapasteri wazuri liko wadogo sana. Lakini bapende basipopenda tutawaambilia ukweli. Na ukweli ni kuonesha kama wako wanatumikia shetani hawatumikie Mungu na waokoke. Naita wapasteri muokoke na murudilie njia ya Mungu. Njia ya Mungu ya upendo, njia ya Mungu ya kutetea Wakristo wenyu. Kama kisi Yesu alitetea watu na wakamuua. Na lomba wapasteri mutetee peuple. Comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme Yesu. Tukwe tufate mfano ya walio pita mbele yetu. Wenye walikuwa wa vrai pasteur. Hii upasteri yenu ya leo hii tunaikatala sababu munaona ni upasteri wa tumbu. Na hii upasteri munaipolitize religion, munapolitize eglise ya Mungu na tunakatala hiyo. Vraiment.
Asante ndugu James, na ndio ilikuwa contribution yangu ya mwisho hii. Voilà, merci beaucoup Mukubwa Bisimwa Mshosi Grégoire, merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, comme nous venons de le suivre, Mukubwa, il en appelle encore d'une voix vive, il en appelle aux autorités ecclésiastiques, ba pasteur, mulamuke, mtete inchi, tunahitaji msaada yenu, mulamuke, mujoindre le combat pour la protection de la nation. Et nous demandons que jeunesse, manpower, il est main d'œuvre, il y a jeune, il y a makanisa, biko wana imba mchana na usiku, biko wana omba mchana na usiku, bandugu ile maombi yenye mko munaomba haiapporte résultat, on n'est pas en train de voir des résultats ya ile maombi, au contraire inchi naendelea kuna zama kila siku inchi kuna zama, na hatutaendelea vile pour que nation yetu isimame. Tunapaswa kuwa na analize ma resultat ya vyenye tuko tunafanya bandugu. Hakuna mtu mwenye aishe kala tu anaombaka mchana na usiku na hatumikake na afake kitu atuambie aseme alishaendelea akaendelea kifulani. No, batu yuko wanarudia nyuma. Na kazi yetu ni kulalamikia watu batumike. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Tunaelewana? Mungu akuumbaka mwanadamu aseme akamutia mu jardin d'Éden pour que akuwe kona imba na kusifu na kuabudu. Zile ni kazi za malaika. Sikukataze usiimbe na kuabudu, lakini kuna wa makerubi na maserafi benye kazi yabo kwanza leur fonction primordiale ni kusifu na kuabudu. Kwa kukuumba Biblia iko clair, la raison pour laquelle Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'on les cultive. Ce n'était pas pour kusifu na kuabudu. Sikukataze kusifu na kuabudu, lakini ya kwanza yenye Mungu alitutilia mu jardin d'Éden, yalituma Mungu anatuumba ni juu tulime, tu transformer bulongo, tu produire. Le premier homme était agronome. La première mission que Dieu avait offerte à l'homme, c'était l'agronomie, l'agriculture. L'homme devrait cultiver les jardins d'Éden et produire, et les transformer et produire. Alors d'où vient cette option yenye ba pasteur yetu wananza kwa wanakamata ba jeunesse njo classe productive ya nation. Banakamata ba jeune bana garder dans des églises pour que washinde biko wanaimba na kusifu na kuabudu na kupiga mangoma, na wengine ngoma zishaka bavunja mabega. Unakutana mtu hata hawewe tena ngoma shapenguka hivi, juu mchana yote ni ngoma, mkanisa yote ni ngoma, ile ngoma konga mchana na usiku yote. Hatukukataze usisifu na kuabudu Mungu, lakini fanya kwanza kazi, kisha Mungu atabariki kazi ya mikono yako, upate matunda yenye utaenda tolea Mungu sadaka. Soma Biblia, il faut lire la Bible, comprendre la Bible. Kaini na Abeli, Kaini walikuwa wanafanya umoja, alikuwa anafanya mafugo, mwingine alikuwa mlimaji, na walikuwa wanakamata mafugo mafugo, matunda ya mafugo na matunda ya ulimaji, ndio walikuwa wanatosha hako sadaka yenye wanapatia Mungu. Uko jeune mwenye unaikalia mkanisa hauwezi atapata sadaka parce que hauko na produire mchana mzima, ukuimba kusifu na kuabudu, uko mkorale 3, uko mkorale 4, ça donne de la nausée. Même Dieu est énervé. Voilà, inchi haiko na simama, inchi iko na shuka chini kila siku parce que on n'est pas en train de faire yenye Mungu alitumbiaka. Voilà donc comment nos églises ziko zina contribuer ku sous-développement ya inchi. Nos pasteurs ne sont pas en train de dire la vérité aux pasteurs, aux hommes politiques. Ukweli isha kwa savile ni tala yenye banawakisha banaitia chini ya meza. Et pourtant ukweli ba pasteur wapaswa ingia mwa ikomba kwa naambia ba homme politique ukweli kila siku. Ça me fait pleurer de voir rapport mapping yenye pasteur Denis Mukwege yepeke le rapport mapping isha muvunja mugongo, isha muvunja kichwa. La fois passée docteur Mukwege alienda tunziwa, anachoka na hii vita ya rapport mapping. Kuna lomba batu installer tribunal pour le Congo, yepeke kila siku na bululana na hii rapport mapping na bululana. Ba pasteur wenzake wote abajali, bapastere wote abajali. C'est bizarre, abieleweke ni nani aliyetuloga. Enyi wa Galatia, enyi wa Kongomani, ni nani aliyewaloga?
Ni nani aliyowaloga? Ba jeune biko wanakomala makanisa habajue tena hata kitu moi concernant le patriotisme, l'amour de la nation, ils ne savent plus rien. Mais kuna kutana tu ba jeune sauti shaka hehera, mtu alikuwa jeune niko nakuwa na wengine ni baloko sana, ni baloko yangu, ni bapeti yangu. Mimi naanza ikala nao nasikia kuna kuita, nasikia sauti mtumishi wa Bwana, unaona sauti ilishakaenda. Sauti ilishakaenda, isha kwa sauti lumo unajiuliza nini? Maki anaanza tu kuita, ushasikia tu sauti shayo ni pasteur. Habitusaidie, nasio yetu itainuliwa wakati tunaingia kwenye kazi, tunatumika, tunaomba na tuko tunatumika. Hapana wakati nye tunaikalia tu kuomba na tutumiki. Wakati nye tunaikala tuko tunafungula kinywa kuambia bangozi kama habafanyi kazi yao kama ilifo, manake ni bamwizi. Ni bamwizi. Tuache kuwa na invite ba politicien mu makanisa juu bakie danganya taifa. Tunaingia mwa election bientôt hapa, mutashangala ba politicien batakuwa na kia mukanisa juu ya kufanya kampanye. Ni aibu. Base mabongo hapa biko wanakuya wanahubiri byenye batafanya. Biko wanakuya wanafika mkanisa, mnawapatia mikrofoni, anaingia kwa altare mazabahu patakatifu pa Bwana. Anaingia hako na mikrofoni, anaambia watu waseme mkinichagua mimi nitawajengea barabara, mkinichagua ndawaletea amani. Bongo mtupu. Kisha kesho anapita hata fanya vile vyote vinalidanganya watu, na we pastor mulimuletaka mkanisa yako anakia ubiri, unanyamaza tu. Uko unaogopa kumwambia kweli. No. Nos églises non. Makanisa zetu no. Ni sherti makanisa zisimame, tuanze kuwa na ubiri kweli. Ba politisie tuwaambie kweli, mko mnakula franga ya peuple na hamfanyie peuple kitu. Voilà comment nos églises ziko zina contribuer ku sous-développement ya kwetu, parce que hatu implique jeunesse yetu mu mabitu ya development. Hii mabitu yenu yenye siku yenye mtoto yuko na examen d'etat, mtu mwatenda fanya examen d'etat mnamchunga kukanisa mnyumba maombi pandami siyo siku ngapi iko naomba, hata weza ku examen d'etat tashindwa. Na akiweza haiko pointo za maana, akiweza kesho hata kuwa capable ku défendre ile diplome yake. Juu examen d'etat ni tirage au sort. Na kisi tirage au sort anaweza weza, lakini akishaweza hata kuwa capable ku défendre ile diplome yenye alipata. Na ndio kisi taifa iko na kufa parce que ça exagère. Na hizi makanisa zinakuwa mingi, hatutajenga taifa ya Congo vile jamais. Alors, c'est de notre devoir ku dénoncer il est mal, na ku essayer un peu ku éclairer la lanterne par rapport à cette situation, pour que batu yote balamuke. Mwenye unanifata sai, kama una ndugu yako kunyumba, kama unanifata sai na uko mu diaspora, uko à l'extérieur du pays, uko aussi coupable. Kama unanita sai uko kwa extérieur ya pays, uko coupable kama huambiake watu kwetu kama hizi inchi zenye tunaishi ndani zenye zinajideveloper hazikujideveloper par la prière, hazikujideveloper par ma jeunes et prières za kila siku. Hizi mainchi zilizideveloper par le travail. Juzi jeudi nilianza kazi ya 7h30, nikamaliza kazi les jours suivants à 3h du matin. 7h30 jusqu'à 3h du matin. Mutoto, le petit monikuwa natumika naye. Le petit monikuwa nani assisté, monikuwa natumika naye. C'est un petit qui a 19 ans. Manake, nikuwa nazania se atakimbia. Non. Petit alikia mkazi, tulianza naye kazi de 7h30, tukamaliza les jours suivants à 3h du matin. Na ile haiko ya kwanza, haiko ya pili, haiko ya tatu, njo maisha tunaishi. Aye utakosa mkate ya kukulisha watoto yako, noko natumika saa za vile. Aye utafukuziwa mnyuma, noko natumika saa za vile. Leta nye watoto wa 19 ans uku biko nogopa babaki asimufukuze mnyumba juu hakulipa nyumba. Le même temps kwetu batoto wenye bangetumika biko mu mapriere, biko wanaomba na inchi iko narudia nyuma. Tunalia makazi azikuache kwetu, makazi zinayala mu macho yetu hivi, lakini tuko tunazizarau
parce que uko jeune unaenda mkanisa unasimamaka mbele ya kanisa bamomi yote biko wanakuona unavala bien una maîtriser hauwezi uzisha makala kwa watu walipatia makazi mu hospital ya Panzi ya l'époque ya hospital ngana anza kwa watu walipatiliwaka makazi ya kuwa na koropa mule mu hospital ba jeune bakakatala ile kazi aseme no mie jeune sawa mie banione niko na koropa mu hospital sande na mkanisa nisha vala gitari mimi naanza piga gitari bataniona mtu wae tout ça biko inaturudisha nyuma mentalité moya yenye ko inaturudisha nyuma et c'est de notre devoir kuikala na kudénoncer ile man. Voilà tout ce qu'on avait pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui. Aide-moi à partager pour que isaidie benye batu benye banaweza kuwa batatufata. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.